प्लीज कंफर्म कर ले तू किसके यार साथ। एक देखूंगा दूसरे को मन करता है या लेकिन एक आ गया ना मेरे दिल में और मेरे से टच हो गया, मैं उसके साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा। सही है। खानी सलाम वालेकुम। खानी सलाम वालेकुम। वो शर्माता है, कुछ लड़कियां बात नहीं करती। ये लड़का है, शेख है, शेख है। यस शेख है। खानी प्लीज एक बार प्रूव कर लो कि आप प्रूव करेगा फिर तो मैं स्नैप करेगा। ना प्रूव करो, रहने दे प्लीज, ना प्रूव करो, रहने दे। वो लड़का नहीं है, मुझे पता है नहीं है। जैसे लड़का नहीं है, लड़की। हिंदुस्तान उदालत देख जिनाइदा। तो अपना नाम क्यों खानी रखो? ये लड़की है यार, वो बातें नहीं करता, वो थोड़ा शर्मीला है। तुम खानियो कैमरा पे मुकुला हो मेरी बच्चे कारण की तब हम देखो कितना खूबसूरत लड़की अभी है। तक मुझे स्नैप नहीं हुआ, लेकिन ये धोखा ना करे, अलग दे। चुप रहो, वो लड़की है। तुमने चिक किया? वो कौन हंस रहे तुम्हारे बाजू में बैठ के? प्रोफाइल मैंने बोला। वो उसने मुझे बोला कि उसका पूरा वेयर डिटेल्स दिया मुझे। नहीं सच में? उसके पास मुंह नहीं है। वो बोला वो बातें नहीं करते इधर, क्योंकि लोग। पर्सनल में आ जाओ, पर्सनल में। पर्सनल यार अगर मर्द वाला लड़की है मैं इसके साथ इश्क करना चाहता हूँ। मर्द वाला लड़की क्या होता है, मुझे एक बार बोलो। आ गया मेरा दुश्मन, आ गया। दुश्मन नहीं है वो, तुमसे प्यार करते हैं। मस्तानी अस्सलाम वालेकुम। देखो मस्तानी भी बात नहीं कर रहे। मस्तानी का अकाउंट किसी के साथ खोल गया, आ गया। मस्तानी का ओरिजिनल अकाउंट है ना? इट्स ओरिजिनल अकाउंट, इट इज। ये स्नाइप ना थोड़ा अनम्यूट करके अपना आवाज सुना दे प्लीज। यार मेरे शैतान भी मुझे वसवसा देता है, बोलता है तुम 3 लड़कों के माबेन बैठे हो, इश्क कर रहे हो। मुझको इजाजत दिए। मेरे बात सुनो, शैतान नहीं तुम्हारा हाथी बोल रहे, ठीक है ये? हाँ तुमने बहुत अच्छा स्नैप किया है। अल्लाह 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 अकबर। मैं महीन हो गया रेशमा। तुम क्या हो गया? महीन अशोक हो गया। इस लड़की के साथ मेरी बातें करो ना। ओके, मैं उसको इनबॉक्स में जाके बोलती हूँ तुम्हारी तारीफ। वल्लाह करो। हाँ तारीफ करूंगी। नहीं कैमरा नहीं खुलेगा, उसका कॉल आया, वो मुझे बोल रहे हैं या शी सेइंग आई कांट टॉक। वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। यस रेशमा तुम मेरा रेवार बन जाओ। रिवार नहीं, मैं तुम्हारा समुंदर बन जाएगा। खानी नो वरीज खानी, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, आई लव। रिवर बन जाऊंगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं। वो क्या रेवार बन जाओ, रेवार। मेरे उसकी बातें अपने दोनों के साथ ले जाओ इंशाल्लाह। पहले मुझे बातें करने दो, तुम्हारी थोड़ी तरफदारी करेगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके ठीक है, ओके। अभी तुम जाके गेम खेलो, डिनोसोरी अभी बैठा है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय खानी, अपना ख्याल रखो, वी लव यू खानी, थैंक यू। तुम नीचे जाओ पहले। अल्लाह वो क्यों गया? मैं पहले उसके, अच्छा वो पहले उसके बाद में, ठीक है। रिवारा करना है, रिवारा। ओके ओके चलो ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। अगर तुम सिट करोगे अच्छा है। खानी रेशमा man مسكي مرة ولا كنت مخطوبة نبويوها Ted Banshiri السلام عليكم. چطور दूसरा अकाउंट ते चिरी शुदा वली वाला बांध शुदा हुआ अकाउंट. सलाम अलैकुम. सलाम. itu kala دختر احمد بالا کنیم که تو عروسی میکنی با تو را بالا میکنیم. کدوم عروسی کنه؟ ما مجرد هم جواب هستی بالا میشه. نه بالا نمیکنیم. خوب نیست، تو را خوش نمیکنیم. بالاش که دیگه خب ما مجرد هستیم. تو خود تو را نبود. اچھا چیز برات خوب دختر برات بالا میکنیم. اچھا مال بالا که دیگه خود تو را بعدا
नहीं उसमें गलत राजी का करे विचार बदरंगा بادرنگ بونه خیر ببینی بیادر تشکر جوان باز بخور اماد کلی سفید است قسم سے کلی سفید است میکاپ والا لڑکی کیسے ہو آزما بیادر ما باشی جان چشمای بسیار کلان است हाय वंदुल्ला हाय लड़की कैसे हो तुम्हारा नाम क्या है माल्टा कैसे हो गुड ये मेरा भाई ये सिंगल है ठीक है ओके अगर नो थैंक यू वेरी मच लोग ओके वंदुल्ला यू प्ले ओके बाय ओके पसंद ना आई എന്തിരിക്കാന് വലിയുള്ള you play यस ये तरबी कम ओके okay bye ओके एंजॉय करो चश्मा بسیار کلان بود چشما بود چو اخی جمعیده چشما جان ما گپ برات میزنیم تو خو واتساپ ماستی نی ما تو سنپ چت هم داره نه تو قسم بخور ما تو سنپ کو دارم دی وقت داشته باشیم گاگایی که شیر میزنیم میگم سنپ چت میریم نه تا سړی بچه یک دانه د گروپ کال میزنیم خو ولی الله در جگر جانم لالا تو مچای تا میزنی به خدا مزیاد نیچ گفم نیست برادر جان از روی بیادر فهمیدی یک سلام علیکم گیم میزنیم با دوستی برادراینا من کلان بیادر تسلیم برادر یک دانه گروپ ما تو د سنیپ چت یک دانه د گروپ گپ میزنیم اوکی گپ خنیز دلم جام باشه روان بالا میکنی نه خیر ببینی اگر کدام باسی هست قربان ما چی میگم دلم جام باشه کدام کار دیگه نیست ده برو دو بسیار خوب دختر باشه مرا د سنیپ چت مرا ټچ کو تو بسیار یک مرد بچه هستی قربانت ولی اولا مردی از خودت از بیاد ما دوست دارم با خدا بسیار بدون کدام هدف محله به بیادر همه تو دلی تو همیشه حمایتت میکنم بیادر همه از دستم بیادر بانم هستی تو غمخوار چرا هستی تو چرا عشق هستی چی هستی جای ما ولی کمزور شدی تو گوش موش نمیخوری جای ما زیاد که مثلا از سیگرت که میزنم این تو کشک میکنم تو سیرکتی بچی هستی گاگای از بارش عاشقی میزنم نه عاشقی نکو برادر جان کم خو میزنی ما میپمم بالا ما شوخی کردم عاشق مادرم هستم چه کنم دخترم مردم چرا دختر اچل بازی میتی عاشق نشو آلده کجا تو دیده ما عاشق شوم خود طرف قواری تیال میتا حالا خیلی خواره با مردم نوشته میکنه با آتر معشوق هستی با آتر مردم شله نشته میکنه با آتر معشوق هستی او روز خود تو با آتر عاشق بودی نبودیم ما صرف گپ میزده بودیم در سنپ چت گپ میزدی من برو ما قسم میخورم نه واتساپ است نه سنپ چت است ما برای دلم جمع نرفته سنپ چت ما قسم برات میخورم نیست پای مشکلی نداره در جوابش تو با مرا در گروپ کال بزن تو یک شیر هستی که او ما ندیدیم تا بعد فیلتر بغیر ما ندیدیم ما در زندگیم فیلتر نمیمونم بمرم تو نه او دختر او لایو می فیلتر میزنه مخرسو بگو که فیلتر کارتونی ششته ولی اولا چه میگی او پیکا کارتونی نباید ببینیم نه که خوب دختر است ولی یک بار آمده ولی اولا دیده چقدر کیوت هستی تو دو او با خدای مردم با کلش به ما او کارتون جور کردن با قرآن که خوبش شده یک بزه پلی اولا که نگو خدا نکنه مادری مسایی کنه بچه پیدا کردی
آره والی ولا اکاؤنٹ ورته جوړ کړه او دوسرا اکاؤنٹ چطور شد خراب شده والا والی خراب شده او جورش میکنیم سایز ما زنگ بزنیم زنگ میزنیم با یک برادری ما تو را نمبر روی نورزای هستم نورزای کم ذره مشکلات پیدا کرد اگر نه جور نه برادری ما تو جور میکنه سایز ما جورش میکنیم خاطر جمع بس انشالله جور میشه تو تنشن نمیزنی جوړو مې دوستان زور ته به زنګ وم ما خو یک ذره مشکلات همین بحثی است که در ایران هستم نه هیچ گپ نه سیکھی کمی دستبند ایران است ایران خوب جگه است نیست من نمیفهمم ما آمدم برای چند یه اتاق مرا تعالی کرد یک مکا مرا د یک اتاق مرا تعالی کرد تعالی یک منزل کلان برات راحت همین تو اسپیشل نه ما خو چاقاچاقی که آمدم مرا تعالی کرد بس دیگر موتر آمد مرا بالا کرد مرا برد ما این ایران ندیدیم به 12 نفر با یک سیٹ شیشتی تو قسم برد میخوریم با خواگی دولس نفری په یو سیټ کې اچولی دولس نفر سم دی چې زه راښکته شوم که زما به خپو کار کوو زه به کافر اونمون مشکلات بود که این آسایش میبینیم و تو مو مشکلات تیر کو بیانی والا ولی جان به خاطر فامیل من نمیتونم لالا به خاطر مادرم تو که بیای قبولی بزنی تو خودش کم فامیل روانی فامیل ما دستاناست لالا یک بچه هم فامیل ما میمونه خلاص خدا بس تو سرمایه فامیل هستی زنده باش به خاطر اونم فامیل نمیتونم اگر نه لالا آمدن نکنی ولی جگر 5 رپر همه قضیات نمیشه دیگه پدر تسلیم هستم امروی تو نه ای تو مزاق گپ زدیم الله حافظ هیچ گپ نشد شوخی گپ زدیم امروی تو من خیلی زمانی بدر نخواستم آوار زور بازیدیم قیده ولی گپ میزنیم با اکاونت سایز من زنگت میزنم لالا وقته که خوش تو جانم نه غالب ډي پي بدله کړې شته دی نه هغه حرامزاده پرون زمری خوړلی قرآن کې نه پرېښینه ستا قبر وکړم لږ صبر وکړه یاره ډاکټر ته ریکویسټ راکړې زه په چا پسې ګرځم ته څوک راخلې لایف دی که نه ولاړه الله خیر سبا خو به ګیر شي نشته دوستان هغه نه لایف نشته پرون زمری خوړلی دا چې یې لیکلي UVZI او دا راغلی Hi, my brother. Assalamu alaikum, brother. Are you okay? Yes, I am okay, alhamdulillah. Okay, my brother. Your people go on my chat, say hallelujah, go with me, yes? Or normal? If of 3 or only 1? Okay, we start 3, brother. Okay, my brother. Respect for you. Okay, my brother. Okay, no problem. مسلم شیر کې دوستانو هر سړی ځامن دي سړی ته راکونه ورځي صبر وکړئ کلیوالو زړه نه دی واتس اپ ته کنه شیر دوستانو ټول یو ځای سره لاندې شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم